Madaydayaw ti Apo. Amen. Thank you, God. Thank you, Shai. Praise God. Thank you, Lord. Maragsakan tayo na nga makita digiti newcomers tata weeks ago. Kung kami nagpa-share di barit and praise God, they are here today. Kung nakadakwada, I think kami nakita isuda for like maybe 20 years or 50, yeah, something. Kaya kung nagdadakkel kayo, yeah, di Jemetik, medyo kabayag-bayag na kami paspasyar ijayan na ununeg nga paset ti barit. But praise God, dada ka dito tatangal daw. Amen. Naimbag ti Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Itikan kantayan tayo kakabsat. It is Psalm 42. Psalm 42, isuday jay, as the deer pants for water, kas iti panakawaw, iti ugsa, iti danom, kas taunay iti panakawaw ko ken ka, o Diyos, kunana. Haan tayo nga kanayon nga napigsa, maybe emotionally, time, no matter how strong you are in the Lord, o no nabayag kan, iti Apo, umay digitay pa nagkapsot. Okay, everybody, listen to me, aya? Okay, praise God. I believe nga kaya't natin encourage niya po Diyos, iti dating nga bigat. I have prepared sermon or teaching and healing, but I believe in relation to worship tayo itatay, kaya't ibaga niya po Diyos kada tayong ano daduma, pudno agkapsot tayo, and that's okay. Hanganas kan nga kanayon nga super. Kasalang superheroes tayo. When no, adatay tay mountain top. At the times na nga mapantay iti valley when iti let ang. Even dagiti maiingel nga tattao ni Apo Diyos in the Bible. Elijah. After nga nakibattle iso na ijay Mount Carmel, nagkararag ket imay ti apoy. Na-consume, ayan, iti daton na, babaen iti apoy, na ipakita no siya sino ti Diyos. He was so mighty. But after that, iti baga ni Jezebel ken kwa na, patayen ka, ikarik, no saan nga maala, taulom inton no bigat by this time tomorrow kunana. Be it, may God deal with me, be it so severely kunana ni Jezebel, very wicked nga babae. Hanyo pagpanaganan dagiti anak yu ti Jezebel, wala po kayo, okay? No man, for whatever reason, na nag-Jezebel kada kay dagiti anak yu, i-cancel yu di jay. I-cancel yu di jay meaning na, no? Ni Jezebel di jay Bible, kat naka-wicked nga babae, nga reyna, kontrolen na ti asawa na. Ni Ahab, may isang Israelita, nga by right kuma, naggapo iso na iti, puli, dagiti tattao ti Apo, ngem nagpakontrol iti asawa na nga foreigner di jay, nga asawa na nga ng control kay Jezebel. So today being the Father's Day, adto yung asawa nga babae, we support our husbands, okay? We don't control them, yes? We pray for them, amen? Hanga da tayo ti kasla tayo mang tengel kumawen no nangat nga tayo in everything. We support them, we pray for them. Let us not be like this Jezebel. Nga dati ko na ken ni Elijah, may the God deal with me, be it so severely if by this time tomorrow, hangka nga papapatay ko na hangka matay. So, ni Elijah nga nakapigpig sa that moment, one prayer and apoy nagapulangit ti imay. The next moment, nagtartaray. Nga kunanan, Lord, awanan ti kadwak, matay ako, nagkapsut unay. But, God says, ingka agina na. Ingka pailang ijay aglemeng, padalhang kanto ti inumem, adabruk ijay, kali, weno spring, ubog, and mangipadala akto kadigiti makmakan. So, there are times kakabsat, and in Psalm 42, deso yate kinanta tayo nga, as the deer pants for water, so my soul thirst for you. No umay iti panagkapsot, mapantayo iti, agpanuray tayo iti Apo. Taiso na ti pudpudno, nga pakaalaan tayo ti pigsa.
Sometimes, ma-discourage kayo, iti finances, mabalin nga, ada masakit nga, nga member iti pamilya, when adaham nagkikinaawatan, when no problema iti trabaho, when no digiti anak tayo, mabalin tayo, timapan, agina na ni Apo Diyos. Amen? Han nga kanaskan nga kanan nga, andago, wala nakabisbisi tayo. There are moments we have to retreat. And this week is a time of retreating in the presence of God. I pray nga we will journey together iti panagkarkararag and just spending time in the Word of God and in prayer and just receiving from the Lord kadaytoy nga lawas. And we will see, makita tayo ito no kasano nga agtignay ni Apo Diyos ti bibiyag tayo as a church and even our families. Amen? Amen. Praise God. Medyo ang senak itata. At suddenly, idikalman, ti aldaw, after lunch, kasta unay gurigor kon, agdayarya akon, aging gana itata. Nakasa amin nga murdong iti, imimak, ramramay ko, nagsasakit, adut agtutudok and everything, tibukod ko nakasaksakit. Ngayon ko, so nagsendak ti prayer request kadigitay pastors and even our staff. And praise God, datay dito itata. Amen? Nagkararag tayo kakabsat. Oray ni Pastor May tata, agpalpalaing met. Let us pray. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, the precious blood of Jesus. Oh, the precious blood of Jesus. Tidaram Apo Jesus tunggal ted na. Nabileg unay. And today we apply that precious blood. We pray for our dear Pastor May, O Lord, nga pakiredem isuna, restore her strength. Oray payapo ti panagmaymay sana, O Diyos, sikat ti mangaywan kan kuha na arakupem, O Diyos, ket iyag mo iti panakapabaru iti pigsana, O God. We are a family. Pagyamanan da kay ti biyag na. Biyag da nga asawa nga inbukbuk da, binusbus da ti biyag da dito'y Pilipinas, O God. May you continue to honor her, O Lord, and in the name of Jesus and through the blood of Jesus, we speak strength upon her right now. O God, takunana, masapol nga 100 nga person nga pumigsa, O God, as she would be preaching in our healing service next week. Even right now, O Lord, release your healing upon us. Release your healing upon her, O God. Release your healing upon each one of us continually, O God. Agyaman kami digiti sasaom, O Diyos. I pray for revelation. I pray, O God, nga lukatam dagiti panpanunot mi, O Diyos. Hallelujah. Oh, agyaman kami, O Lord, agtimek ka ket pakiredem, O Diyos, iti iglesyam. Agyaman kami, tadain sa ganam, nga naindaklan, nga banag, ken aramidem, iti daytoy nga iglesia, O Diyos. Pakiredem nga ruti tunggal may sakada kami, may saem ti puso kan panunot mi, iti pamati kan iti ayat, and even in purity as your word says, hallelujah, in faith, in love, and in purity. Let us be one, O God, as a church, Lord. Oh God, nga hang kami agsardeng, no sa dinno hang kami to nga ma-stuck, but we will move forward as a church, O God. Ket makita mi iti panagbanag dagiti insaganam kanin karim iti iglesyam, O Father God. Agyaman kami, O Diyos. Speak, O God, through your word. O Lord, usarem iti adipen mo, and may your strength, O God, be poured out, O Lord. Hallelujah. Restore the strength, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we bless you, God. We bless you, Lord. Amen. 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 Thank you, God. Thank you, God. Amen. Activate your healing. Tipan na kaagas ket addan kadatayo. Amen. It's not something in kaalain sa jay. Ngem ket di addan kadatayo. No activate ko na, it's something nga parang naka-switch off, kasapulam nga i-switch on. Mapantayo ijay Ephesians, anyati ko na ni Apostol Pablo.
kadigiti Kristiyano ijay Efeso. Deto'y metlaing nga letter, deto'y nga surat ni Apostol Pablo, iti pakasarakan, kadijay binasa ni Pastor Dwayne para kadigiti fathers to be strong. Kunana iti surat na kadigiti Kristiyano jay Efeso, ken kastamit kada tayo nga Kristiyano iti Church of our Savior. Amen. Kunana, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms, na inlangitan nga lubong, with every spiritual blessing in Christ. Anak ano tinaibendisyon kada tayo, manipod iti kalangitan, some spiritual blessing wenno every or all. Ano't binasa tayo? Basahin tayo kakabsat. Agbasa tayo man, ti Biblia, basahin tayo. Together, ready, go. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Imbaga na kading some blessings, imbaga na kading selected blessings, every tunggal, bendisyon, or all. In other versions ko na amin nga bendisyon na iteden kada tayo haan nga selective, iti panagited ni Apo Diyos. It's in us. In the Old Testament, even in the time nga ni agmin minister ni Apo Jesus, hanapay na ited ti Holy Spirit kadigiti Kristiyano idikwa. Kaya agdependar da, digiti Kristiyano, digiti namati tao, digiti tao, idi time ni Apo Jesus, oray idi agmin minister ni Apo Jesus, ti panunot da paylaeng ket na ibasar iti Old Testament, kadigiti linteg. Idi nayanak ni Apo Jesus and He started ministering, dayto yan nga ipalpalawag na kadakwada, iti pan nakabalin nga ited ni Apo Diyos kadakwada. At one time, ti imbaga ni Apo Jesus, hanimbaga nga, you pray and you'll be, you pray that God would heal them. Haan na yung batkasjay. At one time, kung nanapay kat di, you preach, you heal, you deliver. Ibagbaga na iglesia na sika. Hangat ikapanunutan nga, Apo Diyos, sika atignayam. Yes, it is by the power of God. Ngayon, tibagbaga na Apo Diyos kada tayo, adaan tayo tipan nakabalin. Nga mangikasaba, mangagas, mangwaya-waya. Amen? Tunggal Kristiyano, maawatan na kumada ito'y kakabsat. Tano na awatan tayo da ito'y, makita tayo ito ti posisyon tayo, amin tayo ket agents no kwa. Awan iti reserba laeng, awan dito para tugawen na umay tayo agad yan. Praise God, take prayer ni Pastor Beth Tatay na imbag ti Apo. Aging gana tata, we are faithfully worshiping the Lord. Hallelujah. O aging gana tatawan, mangigaw-gawid kada tayo. Uray siguro dumteng to nga halfway. Saan aabot ang 20 pesos mo? No 20 lang ti may kargam ton de gasolinam. Ket agpatengga sa jay, ket di ka pa nakadanon, pagpag na emon. Parang ganun nga, commitment. Ngayon, hanatay pa yung danon ni Apo Diyos ti kasjay. And kunana, He is faithful. He is faithful. So, ti simbaan nga kayat nga patanuran ni Apo Diyos, even in these last days, kakabsat, haan nga Kristiyano, nga alisto nga hanaam mo di jay lugar na. But God has given us power and authority. Kunana, you preach, you heal, you deliver. We pray, agdawat tayo ni Apo Diyos, nga agtignay, not in a position nga, Apo, nga kaslawan ng pulos itinted na nga pan nakabalin kada tayo. But we assume, we assert, tagikwaen tayo, digiti inted na. Whether it be, no, ada problema iti familia mo, hamo nga sangsangitan lang, yes, connected tayo. There are times we cry. There are times kagkapsot tayo. But as you cry, you call upon God, kunam, Apo, pakireden na, tapno iti kasta, ma-overcome ko dahito, ikat into ni pinakiret na ka, rebaem ti trabaho, ti jablo, nga mang dadadael iti familyam, when no iti salunat tayo,
When no mabalin iti biyag dagiti anak tayo. All blessings adda kada tayo. Amen? Amen. Kunan tayo man, amin nga bendisyon adda kanyakon. Amen. Ngem apay adda disconnect. Apay adda disconnect. Okay, kitayan tayo. Ephesians chapter 1 verse 17, kunan na, agbasa tayo manen. Ready? Read. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Next one. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Last one. And His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Amen. Anyan nga pan nakabalin nga inted ni Apo Diyos kada tayo. So teko na tayo, kunana, you have been blessed with all spiritual blessings. But where is the disconnect? Apay hantay makita at panagmanifestar da. Adadag iti banag nga mangkulaap iti panunod tayo, understanding tayo, tapno iti kastasan tayo nga ma-realize. How often nga malipatan tayo nga dagayang power kada tayo. Binasa tayo tatay, what? Kasanot kabilag dayti nga power. Daytoy kano, jay pan nakabalin nga ng pagungar ken ni Apo Jesus. Ijay tanim. Dakkel nga banag, dakkel nga bilag dijay, pan nakabalin? When na, mang pagungar ken ni Apo Jesus, ijay tanim. That was so powerful. And the same power iso kano ti adda kada tayo. But, the prayer ni Apostle Pablo, ket iso DJ malukatan, dagiti matatayong mai-reveal. Anat revelation, o kasla kumadete, gender reveal. Yeah. At first, dagiti maki-attendar, gender reveal. Di dapay ammo, no anya, DJ baby. No babain to, when no lalaki. And then, dagusarti smoke, either pink, when no blue. Ayan, nanat nalawlawag to, no, linukatan da nga dua, jay mesa, awan ay smoke na, jay mesa, ket nagasok iti pink, anat ket nang sawin no kayay? Babae, kano, jay anak da. So, na-reveal. At first, handaan mo. But then, idi na-reveal, babain to ti anak da. Based on the ultrasound scan. In the same way, kastoy met kakabsat, nga dagiti banag iti lubong, kulkulaapan na dagiti panunot tayo, na espirituan nga panakaawat tayo, iso nga ditay makita nga, ditay malipatan tayo nga dagayang power kada tayo. Madalas malipatan tayo iti panakabalin nga adda kada tayo. Gapo nga minta, dakdakkel, dagitay panang pa-impluensya tayo iti lubong. Mano kada kayo, ti ag-Facebook kayo. Sino dito ay honestly? Sino po dito daily nasa Facebook kayo? Daily, huh? Yes. For us, information. Talaga na kami lang? Come on. Parang limlima tinakita nga ima. Okay, medyo yung mga ganyan. Yeah. Okay. Manot mang fifid iti mind tayo kakabsat. Disgrasya laengin. Idi parbangon iti Sabado. Along Balakad, dua nga motor, both 17 years old, they perished. Agre-race da, ngem di kasabat na nairaman. Daming nangyayari ngayon. But as Christians, anat reaction tayo kadaytoy? Adamanin. Is it like that ngem? Or itinagan ni Apo Jesus, rebaen me dagitoy nga aksidente nga mapaspasamak. Honestly, mano kada tayo when you see such things, immediately ti mode mo ket I cancel dagitoy nga aksidente, when no daytoy recklessness, when no parang ti agtutubot at handa makita, handa ma-realize di jay maging epekto iti biyagda
iti paging reckless da. So nga kasapulan nga karkararag tayo, fathers, daily pray for your children. We daily pray for our children. No mamin ano nga mapanunod yu tayo anak yu tagmalem, kasi kumamet ka ado, timo times nga agi-release kayo, iti blessing kadakwada. So, if we are not careful, dagiti makita tayo iti Facebook, isudat mang feed no social media, or epeket din iti news. Isudat mang feed kada tayo, and if we don't know how to process them, filter them, that we hantay kita ni sudad in the light of the Holy Spirit, anat kayat ni Apo Diyos nga aramidem at the moment nga makitam dagitoy nga problema, we just accept them, or agbalin man ng statistics da, maibilang da manen, kaday kasyay, or do we have, DJ pa nakaawat nga, itinagan ni Apo Jesus, ikamang tayo kay ni Apo Diyos, buraken tayo, digito'y mapaspasama kakastoy. Jiging gined, ije Mindanao, mano kada tayo ti mangikarkararag kadakwada. And in line with that, mano kada tayo ti mangikarkararag iti daga tayo dito Ilocos Norte. When NCR data fault line na mano kada tayo ti mangikarkararag every day nga Apo Diyos tenglem. Kuna ni Apo Diyos adda kada ti panakabalin ken otoridad. We can speak iti daga. I believe. Mabalin tayo nga babaen iti pagayatan ti Apo nga ma-preserve tayo, ikararagan tayo. Nga ni Apo Diyos, every fault line, every rock, ket agtalnada, ket digiti ima ni Apo Diyos ti mang tengtengel kadigiti nga banag. So we need a revelation. And I believe nga ti pan nakalukat ti mata tayo nga ni espirituan mapasamak laeng, no agispend tayo iti sasao ni Apo Diyos more than iti Facebook. Nanyat makitkitam, pakatawa laeng iti Facebook na saya at may agkatawa kakabsat. Ya? Tano agkatawa ka, dada ma-release nga nasayaat kasalang ag-jolt ije bagim. Bathan tayo nga palubusan, nga digito'y timang kulkulahap kada tayo to the point nga isudat naglaon and then we don't see the spiritual things kadigiti banbanag. Sika nga mismo dapat. Hamon nga ibaga, pastori, kararagan nakman. Yes, there are times, kasi even Shak di kalman, nag-send ti prayer request ka dito, group chat ti all COS pastors, pray for me, onak. Ngem, hanga kasapulan, hanga nasken nga every time, pastori, pag-pray nakman, tapno maawatak ti sa una po Diyos. Pastori, pag-pray nakman, tapno gumagetak nga agbasad sa una po Diyos. Pastori, pag-pray nakman nga makapag-prayak kuma. Kunanay Jesus o niya po Diyos, at daking kanti Holy Spirit, usarem day tangapan nakabalin. Hang aming nga ba nagket pastor, when niya tay leader mo. Si ka nga mismo, tumanor ka. Amen? This week, I pray ma-develop ka na tayo iti discipline, iti panagbasbasad sa uti Apo, reflect, utubem, ken panagkarkararag. So kunana, spirit of wisdom, Revelation is DJ at dama i-reveal kada tayo na kwa. Okay. Healing is in us. Adda kada tayo. You just have to activate it. At the intent na kada tayo. Okay, later on we will look at the things, at the word ni Apo Jones. Activate healing. To activate, kunaktatay is to awaken into function, something nga dormant. Adda kada tayo ti sasao ti Apo. Pan nakabalin ti Holy Spirit. No, inawat tayo ni Apo Diyos. And we allow the Holy Spirit to fill us. No, tiba nagtilubong, timang punpun no kada tayo, anyang arod ti rumwar, kada tayo, inton no agrigat tayo. Siyempre, banba nagtilubong, discouragement, hopelessness, gura, jealousy, envy. No, dagitoy iti palubusan tayo mga lapunos kada tayo, gapu iti makitkita tayo iti lalaw, when mabasbasa ti social media, DJ ti rumar. Ngem, no kanayon nga basbasa tayo, utuben tayo ti saso ni Apo Diyos, into no umay ti krisis ti biyag mo, anyantot natural nga, lumaban. Oh, hope, peace, joy, dagiti karkari ni Apo Diyos, strength, victory, dagiti ito trumar, haan nga, hopelessness. Okay, so adda kada tayo, whether it be healing of the mind, healing of our emotions, napaspasaktan tayo, healing of our body, healing of our finances. Okay. Next picture, anak ko. Dito itay classroom, tay ading ko, jay eskwela da, in post na ka jay. Ready, ko na for? Ready for
the school year. Then nakita ko EJ Corner at the aircon na. May message ko, the aircon na, EJ. May message ko, uy sister, ada pa, eto, public school po to sis, ada pa aircon jay room mon. Di ko he. When sis, ngem madipay mausar, awan power na. Parang jay, hanapay na ikabit, hanapay, jay transformer, parang hanga makaanay, hanga makaya nga i-receive. Yeah? So, at the disconnect ijay, kasjay tayo met no daddo makakabsat. At the power kada tayo, at dan kada tayo, ngem, and na tayo power mo to declare blessings. And na tayo power mo nga mang rebuke kini Satan. Hehe, sis, hanga nakakonek, baka ko na tayo met. Ha? Kausat, at the power iti church, nga mang reba iti dakes nga raramidan ti Diablo iti nasyon tayo. Nga mapay hantay makita di power. Hantay nakakonek. Mas nakakonek tayo lang iti social media. Nga iti power ti Holy Spirit. Nakadisconnect. Parang kasjay. Yeah? So next slide. Yeah. Yan. At da iti silaw, nga maging gana nga di maisilaw. At dapan nakabalin na. Da ito'y nga aglawag. Tapno iti kasta. Ito naman switch on. Agpukaw ti sitnget. Nga maging gana nga saan nga nakakonek. Uray powerful. Uray siguro 1,000 watts data. No saan nga nakaangkla. Nakakonek, iti paggapuan na di ma-activate, iso ti Holy Spirit, when kadaytoy, iti power, iti inek, uray pa'y, kasla ko iti balay, iti may nga balay. Mabalin, okay, baro nga balay, ada rice cooker na, ada dishwashing machine na, ada washing machine na, pang laundry, ada amin nga gadgets, ngem ti problema, awan power na. Hanapay na itap ken ni inek. Yeah. So, tibiyag tayo, wala impanan ni Apo Diyos ti amin. Prayer. Authority to rebuke the darkness. Authority to overcome iti discouragement. Naitad aminin. Ngem, di ag-function na pa'y we don't tap on. Iti, at the disconnect tayo ken ni Apo Diyos. Because we allow dagiti banbanag ti lubong nga isuda iti manglapunos kadagiti panpanunot tayo wenno iti bibiyag tayo. We already have connected tayo adda kada tayo ti amin nga spiritual blessings. No na-possess mon haanan nga kunam nga by faith adanto kanyak dijay adda kada tayon. The enemy wants us to believe nga awan pan nakabalin tayo. That sometimes datayo met ko na tayo, at panagkong ko na tayo, ay awan mabalin na kaya, ay kakaasi akpay, ay dagito'y mapaspasama, kaano lang nga malmalpasto. Apay di tayo nga tumanor, babaen iti panakabalin, ti sao, ti dara ni Apo Jesus, ti nagan ni Apo Jesus, ti espiritu na, ken ti saso na adda kada tayo. Teko na kon, for example, adda kan tigidgam gamit, ngem, awanan iti pan naka-usar na gaputahan nga nakaplag. Or, dati ko nga, naiposes tayon, adda kada tayon, adda ken kan, you don't say nga, I hope, when I pray nga addan to kanya. Kasi kung magimatang kay ti rice cooker, di balayo, inyawid mo pa yan. Before that, let's say, in karkararagam, Lord, bendisyon nam to'y business ko, ta makaurnongak ka di, ta makagatangak to'y ti rice cooker. Di kwan, nakaurnong ka, gimatang ka, addaking kan. Iti addaking kan, do you still say, Lord, I pray nga madaanak to ti rice cooker. Kunam ka di pa'y lang, kit agigamamon? Ha? Igigamam, di pag-pre-pray mo, in your urnongam addaking kan. Tika di attitude mo pa'y lang, kit, Lord, bendisyonan nak ta makagatang ako mati rice cooker. Ket igigamam di rice cooker mo, nayawid mo pa ilang. Is that still your prayer? When usaremon? Usaremon. So ti Holy Spirit, ti pan nakabalin na, dagiti karkari na adda kadatayon. We don't say, puited mo kanyak, adda kadatayon. Amen? Usaren tayo isuda. Mabalin tayo nga rebaen, dagiti aramid ti kabusor, mabalin tayo nga kunaen, babaen ti sapsaplit ni Apo Jesus na agasan nakon. No ma-remember yo, day di may sanga
teaching ko, hindi ko may panggap iti kayo ti igos nga haan nga agbunga. Sinapol ni Apo ti bunga ket kunana in curse na nga kunana may awan to ko mga rodent iti makinabang ken ka kunana. And the following day iti malabsanda natayen di kayo ti igos. That was how powerful iti in-speak ni Apo Diyos. And the next day di makita da kunana naglaylay manipod iti ramot na. Mabalin nga, the moment nga imbaga ni Apo Diyos, adapan nakabalinan dya imbaga na. But, nagmanifestar later on. Nakita that manifestation na later on. Iso nga kakabsat, no, adadigid dya, karini Apo Diyos, and we claim them, and we agbiyag tayo para kadakwa by them, uray pa'y nasamo pa'y makakita nga madama. Hold on and believe nga na-receive mo. Amen? Kasi na kanya ki di kalman, ay grabe jay rigat ko di kalman. Teko na kon, uray tip iti fingers ko, nagsasakit da, everything. Ngayon ko nak, Lord, I am trusting in you. Kayak ton ti Romar, nagkabarbara, nakangat-ngatot fever ko di kalman. Yan talagang nagsakit amin. Ngayon ko nak, Lord, mamatiak. By tomorrow, my body, I am already healed, but my body will manifest. I may not see it now, but it will come. It will manifest, iti healing. Kita nyo, tilubong, bulbuluden na. Nakakit-kita kayo ti Facebook, manifesting ko na da. Nangalanda, binulod na kada tayo, di dyan. Dapat more da tayo nga Kristiyano, Lord, I thank you. Dagiti karkarim, ag-manifest iti biyag ko. Ti provisions mo, your a promise of provision ag-manifest. The promise mo of healing ag-manifest because adda pa'y trabahuem iti biyag ko. Amen? Amen. Praise God. Mapantay iti last slide kakabsat. Teko na, signals are unseen, but they are real. Okay, last three slides siguro. Just because hamo makita when umarik na, doesn't mean hangag paypayso. Iti kalman, iti madamat rigat ko, han ko nga makita or han ko marik na ti salunat, iti bagik. But I kept praying, people were praying, but just because nga han ko pa'y marik na, iti ko ti panakaagas, does not mean nga awan pa nakaagas. For me, for today, kaya iti patrabaho ti Apo. In the same way, kas kama, kagahanga gaputa di mo makita, ket hangang paypayso. In the same way nga, detoy, nga microphone, hanga nakakonect, wireless siya. Ngem, adada signal. Between here, can jay, receiver, can anat naganay jayan, but jay mangkon control. Everywhere, there are signals. And the power of God is everywhere. Amen? Hamo man makita, nga magpaypayso, nga adapan nakabalin ti Apo. In the same way nga ako naktatay, di mo makita jay signal nga agapo jay control tap no rumwarte boses ko from this microphone. Uray da kita cellphone tayo. Imagine matawagam ti adda ijay bangir nga side iti lubong, yeah? Dakat iti Pilipinas, makasaritam ti adat Amerika because of the signals. Yes? And yet, yeah, Tego na akong agadayo, and yet they could function. Sino't naggapuan, dagito'y power nga signals kaday so amin. Saan ka nga ti Diyos nga nangaramid iti amin. Nga banag iti lubong. If technology can make use of the signals, tapno agwork dagiti gadgets, how much more the power of the Holy Spirit that was given to us. Tapno ma-enforce tayo ti pagarian ni Apo Diyos. First, iti biyag tayo, iti pamilya tayo, iti church, iti nation tayo, and all other things. Amen? Praise God. Mapantayo ka digi jay, and i-capture yun lahat dito yan. No masakit kayo, don't research on the sickness. Don't research on the sickness. Po, datoy, ay, pada kami ti symptoms. At kastoy di marikrik na, ing kayo iti doktor, kasi iti doktor, sa baling interpretation na, mabalin kastoy iti figures yo, nagpa-lab test ka, ngem at the way nga ti the doctors, kitan na met yad duma, at the agbinalan sento, hanga tayo, nakita mo nakangat nga to,
Deto'y langin, kala mo, the giant. Talaga nga, madijay bagimon, yeah? Lalalo ka nga, gapo di stress mo, lalalo ka to ag sakit. May mayatag pa-interpret tayo, pa-advise tayo kadagiti doctors, and more on the Word of God. Amen? Hangkay nga research, kakabsat, nga nakariknak kay lang kastoy, at nariknak ditoy, ay kastoy sa ito nga parte. We have our Christian doctors, praise God, hallelujah, and we have the Word of God. Last one. Okay, i-picture you detoy. May this be your meditations. Isaiah 53, Pastor, Old Testament, deta, the same thing at the Old Testament, it was a foreshadow of Jesus Christ. 1 Peter 2:24, agpadpada lang deta tibagbaga. By His wounds we are healed. Psalm 103, okay, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, O my soul, and forget not all His goodness. He forgives all your sins and heals all your diseases. Aging gana da paubra ti apo kada tayo dito. Naawan to't paubranan? Then we go home. Numalpas to paubra na po Diyos kada tayo dito yan. Ano pa iti pagbagyanan tayo dito? Then we go home to Him. Ni Apostle Paul ko na, if you ask me, kayat ko agsusublin ka ni Apo Diyos. But because of the paubraek, then I believe, agistayak pay lang ko na. Psalm 107 verse 20, He sent His word and healed our disease. Mark 5:36, deto'y dejay, tatang nga masakit ti anak na, kunada pa idi sumangpetdan. Awa, napaninayaban ni Jairus, ni Apo Jesus, umay mo ka di kararagan, agasan ti anak ko. On their way, agsasangit ti tattaon, awanin, natay isunan kunada. Ano timbaga ni Apo Jesus keng na? Do not be afraid, just believe. Although, natayen, by right, DJ anak na, ngem na pa ni Apo Jesus, amoy pa inubra na, hanapin na strike aming nga tao. Digitay at the doubts na, hanapin na strike. Digitay lang namati, maki-agree. Kaya, be careful no anya, siya sinot pang i-share nyo kadagiti dadagsan nyo. I-share you laing kadagiti mamati, itipan na kabalin, nga ramiden ni Apo Diyos. Matthew 4:23-25, kunana, amin, iti madamag dadana po Jesus, everybody went. And He did not just heal them, He healed them. Leprosy, at daan iti naluganan ti demonyo, anxiety and all. He healed them all. And Mark 11:24 kunana, if you believe that you have received, then you will receive. Kunana, no namatikan nga daken ka, then you have it. Tumakder tayo kakabsat. Dagiti sasao ti Apo na bileg unay. Thank you God. At daken ka, deta nga pan nakabalin. Tap on the Holy Spirit and the Word of God. This week, agdisiplina tayo. I tell you, no, i-discipline mo ta mind mo to feed on the Word of God more than social media. Makitam to, iti pa nagbaliw, iti paspasamak, ti biyag mo. Thank you God. Hallelujah. Thank you God. Hallelujah. Natunggal may sa kada tayo, dumakkel, kadigito'y sasao ti Apo, mapakired tayo. Hanganasken nga aguray kayo, nga once a year at the healing service or twice a year the healing service. You yourself can receive directly from the Lord. Hallelujah. O itayag tayo digiti ima tayo. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Lord, kasi di Psalm 42, O God, nga di nagkantaken ka mawaw unay. When dumteng digiti tiyempo nang agkapsut kami. But, hallelujah! No, umay kami agpanuray ken kain. As we do this week, O God of prayer and fasting, O God. Oh, we tap on. Kas kumay iti, may isang gadget, may isaksak iti power, O God. Kastamet, Lord. We soak ourselves in the Word and in the power of your Spirit to activate every spiritual blessing nga inted mo kada kami. Kunama po Diyos ti sasaom, God has blessed us with every and all spiritual blessings. Hallelujah. So that, Lord, mabalin para bagbagimi, when para sa baling nga tao, we preach, we heal, we deliver them, O God. Yes, O God, usaren na kami nga tattaom, nga agmanifestar itipan na kabalin mo. First in ourselves, and at home, in our workplace, O God, our sphere of influence, iti communities me, O God. That is the church that you want us to be, O God.
We thank you, Lord. We praise you. We activate the power of God in us. We activate the power of God in us through the power of the Holy Spirit. We thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you, kakabsat. Sorry, nag-ano tayo. Let's sing the blessing song.